Hey guys, good morning. Welcome to my new vlogs. ଆଜି ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଡେକୋରେସନ ଲାଇଟ୍ କୋଉଠି ଅଛି ମନେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିୱାଲି ଡେକୋରେସନ ହବ ଟିକେ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଏ ଉପରେ ଅଛି ବୋଧେ କୋଉଠି ଗୋଟା, ଏଇଠି ହିଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ରଖିଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଏ ଭିତରେ ଏକା ଥିବ ବୋଲି। ଏଇଟା କାଢ଼ିବା ଆହୁରି ଟିକେ ଚେକିଂ କରିବା। ଲାଇଟ୍ ଯାଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଜଳୁଥିବ କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା, ନହେଲେ ଦୋକାନରୁ ଧରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତାପରେ ଡେକୋରେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି, ଆଜି ତ ଶନିବାର ବୋଧେ, ଶନିବାର ଆହୁରି ରବିବାରକୁ ଅଛି। ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା, ତାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ତ ଭାବୁଛି। ହଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କାଲିର କଥା କାଲି ଦେଖାଯିବ। ଏକ୍ୟୁରିୟମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ବି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଇଟ୍ଟେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ହିଁ କରିଥିଲି ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ୟା ଚାରିପଟେ ଲଗେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ୟାକୁ ବାହାର କରିବା। ୟାକୁ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା, ସେ ପୁରୁଣା ଲାଇଟ୍ ବି ବାହାର କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କାଢ଼ିବାକୁ ଟେନସନ୍ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ ପୁରା। ତାପରେ ଉପରେ ଅଛି ଲାଇଟ୍, ସେଇଟା ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ସେ ଭିତରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ 20ଟା ନା 20ଟା ବୋଧେ ଥିବ ଲାଇଟ୍। ସେ ଉପରେ ଅଛି, ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲା ସେଟା ବୋଲିକି। ହଁ ଦେଖିବା, ତା ଭିତରେ ତ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଅଛି କି କେତେଟା ଜଳୁଛି କେତେଟା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାହାରକୁ ନେଇକି ହିଁ ଝାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଝାଡ଼ିକି କରେ ଛିଞ୍ଚା। କିଏ କଲା ଏମିତି କହିବେ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ହଁ 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 ବସେଇଦେବି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଆଗ, ଏଇଟା ଉପରୁ ଲାଇଟ୍ ଯିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଉପରକୁ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଚାରିପଟେ ଲାଇଟ୍, ଏଇଟା ଏମିତି ଲଗେଇଲେ ଏମିତି ଦୁଇପଟେ ଚାରିପଟେ ଯିବ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଆଉ ଯିବ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ, ଆପଣ ପଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆମ ପଟେ ୟାକୁ ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ବୋଲି କୁହନ୍ତି।
देखि पार्थ्वे केते पकई चंदे हां टीके भी बोलो ना रो देखबा केत करो आइटा खाई दे एडा मा बोल लागु तो किना हां कड़ा एडा नहीं मैं इटा भी खाई छी जे एते टेस्टी नहीं जे कोन ये केंती करी छी एरा कौन मसला गुंड मिसई छ मसला गुंड मिसई छ ये पिंडारे मात्र पकई देले पर चाउ न करबो संके सुको हां जेंतीटा करे आउची सत्ती जाउची बोलो करी त जा बोलो करी गुर माटे किछि करे आनी छी बॉडी बनै बाहर खाइबा इथरो हो टेस्टी होउची एरा कोन कहू छ तुम लाउ हां के कखारु पानी कखारु पानी को खा ऐसे आगु नहीं के ऊपर रखिया पानी कखारु एमा कोडा रखबी गो एटा खरा रे हां हो चल देखन गाय रज गछ मु लगई छी एटा सब सुंदर एटा और ये गछटा एमती सब एटा होची बिरी ओहो सॉरी सॉरी मांडिया बिरी बोलू छु सॉरी सॉरी एटा मांडिया कहते एटा मा चकुली करके खाइबे तो और एटा मु एबे जो नहीं कि आसली एटा होची एमा एटा कोन कहू छ पानी कखारु एटा बॉडी करा जीवो यार भितरे काटिकी बाहर करा जीवो काटिकी भितरे जो धला धला अंश अछि ताकू बाहर करिकी पका जीवो काटिकी आगो फास्ट मंजी पका जीवो तापरे मंजी काढी देई करी तार मंजोटाकू साइज रे काढी करी ग्राइंडिंग करा जीवो ग्राइंडिंग करी करी बिरी गुंडो मिसा हबो लंका गुंडो पड़बो मसला गुंडो पड़बो और लूण भी टिके पड़बो तापर बिरी बड़ी तैयार करा जीवो हां भलरे न धोइले एटा पूरा गुडी गुडी हबो परे गुडी गुडी हबो पेसे की काना करबो धुइबाटा तो जति 3 ड्रम 4 ड्रम पानी रे धुइबो एटा पकेई कर धुइली ना ए पाइप पकेई कर धुइली हां हां भलर तो धुई छी केंती होबो कोन होबो देखि खाइ सरला पर कोना पड़बो आज टिकेरा सुखी गला पर धुली केते अछि की कोन देखि करी ए कर आले धुई पड़ाई हां जे ड्यूटी टा आज सुखो तापर सेना देखो हां आज से का रख देई छो आज जाके सुखो एस देखो जी एडा आम घर व्यू एडा मेडिकल कॉलेज एडा आमर चारि पटे पहाड़ ही पहाड़ एटा आमर फुलवाणी मेडिकल कॉलेज 100 शଯ୍ୟା विशिष्ट एटा एंदी एटा बसिया पई करा हैछि एटा बसिले मस्त लागुछि माने खोला खोला पवन बाजियो सब बेले आसी बसियो ने आमा हमर फुलवाणी को थोरे जी आसबो से गला बड़ को टिके बहुत किछि दुख कर करेगा जीव हां हमर फुलवाणी रो कल्चर सेया एबे गाइस मु एबे नुआ वीडियो स्टार्ट करी छी प्लीज टिके सपोर्ट करिवे नुआ वीडियो तो नाही हेलानी 2-4टा वीडियो करी सालेनी
हेले भी टिके कैमरा आगे कहू टिके नर्वस टिके जमती टिके ऑकवर्ड फील लगे सेमती टिके टिके लगुच ये वीडियो जदि आपण मानू जदि भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे रोच।